Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une petite préparation. Je pense que ça va être la plus courte vidéo que je vais faire depuis le début. Je vais faire une petite tapenade maison. Voilà. السلام عليكم مرحبا بكم. اليوم غنصاوب لكم واحد المقبله. هانتوما غتشوفوها كيفاش كدير، كتسمى لا طابوناد دي زولي نوار ديال الزيتون الكحل. كتجي زوينه، وكنظن هذا الفيديو يكون اصغر فيديو عندي معكم. وقبل ما نبدا في التحضير ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. abonnez-vous, partagez, faire j'aime, comme ça vous recevez tout ce qui est nouveau. Pour les ingrédients, c'est très simple. On va avoir 300 g des olives dénoyautées, bien sûr, ils sont vides. On va avoir besoin de 3 anchois. Quand je dis 3 anchois, ça veut dire 6 filets comme ça, marinés. Ça se vend dans les magasins, dans les grandes surfaces. Prenez pas les boîtes, ils sont trop salés, ça donne pas un bon goût. C'est une préparation d'une semaine. Elle est finie, on reprend une deuxième. On va avoir besoin de 2 gousses d'ail, épluchées bien sûr, dégermées. Dégermées, ça veut dire on a retiré le cœur, comme ça il n'y aura pas de d'amertume. On va avoir besoin d'une grande cuillère de capre et un bon huile d'olive, ce qui est nécessaire parce que si vous prenez quelque chose qui est amer, ça ne va pas donner un beau goût. Il faut prendre un petit huile d'olive de bonne qualité et léger. Vous allez voir si vous allez trop aimer ça. نرجع لكم باللغه العربيه. كنحتاجو واحد 300 غرام ديال الزيتون الكحل يكون خاوي. كنحتاجو لي زونشوا ولا الانشوبه كما كنقولها حنايا، كتباع بهاد الطريقه هادي في المغازا. ولا ما كانش تقدروا تصاوبوها نتوما نيت، كديروها في الكسكاس، كتبخروها واحد 2 دقائق وديروا عليها الويل دوليف وتخليوها. ديروا معها زعتر الا بغيتو، ديروا معها اي حاجه في العطريه بغيتو. الكابر نيت كبار كديروه معها وتخليوها في الزيت، وكل مره كتولي فحال هكا، كتولي ساش زوينه تعجبكم بزاف. 2 ريوز ديال الثومه. ونحتاجو معلقه ديال الكابر بهاد الطريقه هذه، وكاس كبير ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون ما ديروش الحار حتى ما كيجيش مع هاد البريباراسيون. خذوا شي زيت تيكون شويه خفيفه. بالنسبه للتحضير ديالو سهل بزاف. كنضيف زيت الزيتون ديالنا، on met les anchois, on met les gousses d'ail, on met le capre. Vous voyez, c'est très simple et c'est rapide et c'est très bon pendant les soirées ou entre amis ou un petit apéro. Voilà, on va dire ça comme ça. هذه مزيانه تكون في الدار بارفوا بحال الفرماج عندنا، كنديروها في الخبز تاكلوها مع صحابكم وداكشي. كتجي في طاباس مخيره، كتباع دابا في المغازا، كتخام غاليه. علاش ما تصاوبوش في داركم؟ وكاين اللي كيستعمل هذا الزيتون هذا، كيشدو كيدخل الفران حتى كينشف شويه، كيديروا على 100 درجه، كيخلي ينشف وباش كيحافظ عليه لمده طويله. حنا بغينا هاد لا غوسيت هادي نستعملوها سيمانه، تسالي نديرو واحده جديده. يعني 300 غرام ديال الزيتون ماشي بزاف، غتطحن وغتشوف شحال بقى فيها. غنبداو في الطحين يعني. On va commencer à mixer. La plupart des gens prennent les olives et les sèchent pour les garder un peu plus longtemps. Moi je préfère que ça soit frais. Je le garde une semaine, après je refais une deuxième appareil. On va commencer à mixer. On va faire, on va dire 10 centilitres d'huile d'olive. Et on va mixer. Après, selon vous, si vous voulez que ça soit trop épais, vous rajoutez. Moins épais, vous mettez moins. يعني كنديروا على 10 سنتيمتر كاس ديال الحلاشي كما كنقول هذا المغرب ديال زيت الزيتون، كديروا معاه وتخلوها تطحن. بغيتوها تجي ناقصه شويه، تجي مشدوده، نقصوا شويه وزيدوا شويه الزيت. بغيتها تكون شويه جاريه كما كنقولوا، يعني ماشي جاريه كاع مي غير مطلوقه، نديروا مازال الزيت فيها. وغنبداو دابا نطحنوا فوق ونوريكم لافان كيفاش تكون. Après avoir mixé notre tapenade, vous pouvez le constater, ça donne ça. Là, on va goûter un petit peu le sel. Si vous voulez que ça soit un petit peu salé, vous rajoutez. Si vous voulez pas, vous mettez pas. Moi, je rajoute un petit peu. J'ai pas mis le sel dès le début parce que les anchois ils sont salés. Je préfère de prendre un peu de mesure. Après, un peu de sel, un peu de poivre. كما لاحظتوا معنا من بعد ما طحناهم كنعاود نديرو، عاد كنذوقوا واش الملحه مزيانه والبزار، حيت هذوك الانشوبه كتكون مالحه شويه. عاد كنزيدو الملحه ديالنا، كديروها في اناء بحال هكا فين ما كتبغيو، كتاخذوا شويه وكديروه دون
واحد الكاسرونه صغيره ولا اون بتيت بول ولا شي حاجه مع دو بان بريوش ولا بان توستي كتجي مانيفيك. نكمل هادشي وغنرجع للدريساج ونوريكم كيفاش كنستعملوا هادشي هذا. ا تو سويت. من بعد ما وجدنا لا تابوناد ديالنا كما لاحظتوا ابري افوار بريباري نوتر تابوناد. Voilà comment on l'envoie. S'il vous reste un peu d'anchois, vous pouvez le mettre. Un peu de tomates séchées. Il y a une vidéo pour ça. Un peu de crevettes. Et notre tapenade, elle est là. Prenez juste une petite cuillère. Vous l'étalez. On peut le manger tout seul. Hein, c'est très bon. Juste entre amis ou si vous avez des invités, vous pouvez faire ça. C'est toujours bon à savoir. On peut mettre un petit morceau d'anchois. Petite tomate sèche. Et une petite crevette. Et voilà, on peut faire des tapas avec. Et franchement, c'est très bon. Il manque juste une petite bouteille de jus d'ananas fraîche. Je bois pas d'alcool d'ailleurs. Franchement, c'est très bon à faire absolument. Pendant l'été, on peut le faire entre amis, tout ça. نتمنى من الله تكون هاد الوصفة عجبتكم. نقول لكم غدا ان شاء الله وصفة جديدة. Bonne fin de soirée. J'espère que cette recette ça vous a plu. À demain et bonne fin de soirée.